बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामी कदर अहबाब, वालिदैन को कब तक अपनी औलादों की तरबियत करते रहना चाहिए, ये आज का हमारा मुख्तसर सा टॉपिक है। और हम कुरान मजीद बुरहान रशीद की रोशनी में देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन को अपनी औलादों की तरबियत में अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक चले जाना चाहिए। आइए कुरान मजीद बुरहान रशीद से दो मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक मिसाल है सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की, कि जब सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलादों को जमा करते हैं, और ये वक्त कौन सा है जब कुरान पाक ये कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को जमा फरमाया है। कब? जब आप मौत के करीब थे, जब आप वफ़ात के करीब थे। इंदल वफ़ात आपने अपनी औलादों को जमा करने के बाद आपने क्या पूछा अपनी औलादों से? मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। यह है वो तरबियत का लेवल कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हैं, आखिरी सांसें हैं, या आखिरी वक्त है। और यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के औकात हैं। मुमकिन है वो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा भी दिन हो सकता है, इस पर तो कुरान ने बात नहीं की। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि जब वो मौत के करीब थे, यानी कम अज़ कम ये तो है कि वो अपनी बुढ़ापे की उम्र में है। तो इससे ये बात साबित हुई कि औलाद की तरबियत करते हुए वालिदैन को ऐन जवानी में याद खड़े नहीं कर देने चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसको छोड़ दूँ। कोशिश करते रहना चाहिए, मिसल याकूब अलैहिस्सलाम कि ज़िंदगी के आखिरी दिन तक कोशिश करें कि मेरी औलाद सीधे रास्ते पर रहे, मेरी औलाद हदायत के रास्ते पर रहे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी नसीहत है आपकी, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटो बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। और बेटू ने अपने वालिद, अब ये देखें, जब बेटे या औलादों की जब तरबियत होती है इस्लामी उसलूब के मुताबिक, दीनी उसलूब के मुताबिक, तो बेटे भी फिर उसी मोहब्बत के साथ और उसी तरह की अदायगी के साथ जवाब देते हैं। और वो जवाबन कहते हैं, अब्बा जान हम इबादत करेंगे आपके इलाह की, आपके खुदा की, आपके रब की, और आपके आबाओ अजदाद के रब की। और आबाओ अजदाद के फिर नाम जिक्र करने के बाद फरमाया इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। और ये सारे हज़रत इसहाक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद ग्रामी हैं। हज़रत इस्माईल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ताया जान हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा जान हैं। तो औलाद ने अपने बाप के सामने उनके करीबी ताल्लुकदार, करीबी रिश्तेदार, उनका तज़किरा करते हुए साथ ये तसल्ली और तशफ़ी भी फरमाई, अब्बा जान आप परेशान ना हों, आपने अपना हक अदा कर दिया है, आपने अपनी तरबियत का हक अदा कर दिया, आपने हमारी तरबियत फरमा दी है। और जिस तरबियत पर आप हमें लाए हैं कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर हमने ईमान रखना है, उसका जवाब कितना खूबसूरती से इरशाद फरमाया कि हम इबादत करेंगे आपके इलाह की, आपके आबाइदाद के अल्लाह की। ग्रामी कदर अहबाब, एक तो मजाज ये है कि जब वालिद अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में है तो उसको तरबियत करनी है, अपनी सारी ज़िंदगी करते रहना है, इब्तदाई अय्याम से लेके अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपनी औलाद की तरबियत करते रहना है। एक तो ये सलूब यहाँ से साबित हुआ। दूसरा सलूब ये है, वो हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का है। वहाँ पे मामला उल्ट है। यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी की बका के लिए अपनी कश्ती में सवार हो चुके हैं, और आपके साथ जो ईमान लाए उनको भी सवार कर चुके हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी अपनी कश्ती के अंदर जमा कर चुके हैं। लेकिन आपका एक बेटा है जो आपसे दूर खड़ा है, वकान फी माज़लिन, वो दूर खड़ा है। और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ऊंची आवाज़ में नदा करते हैं और आवाज़ करके कहते हैं ऊंची बुलंद आवाज़ में, या बुनैया इरकब माना, ए मेरा बेटा कश्ती में चढ़ा, हमारे साथ सवार हो जा।
یہ دیکھیے، اب یہ مزاج ہے، یہ اسلوب ہے۔ پہلا میں نے عرض کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ہے، اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹے کی موت نظر آ رہی ہے، بیٹا آخری لمحات پر ہے، اور اس وقت بھی دامن تربیت، دامن دعوت و تبلیغ سیدنا نوح علیہ السلام نے ترک نہیں فرمایا، بلکہ اسی محبت کے ساتھ، یا بنیہ کے الفاظ کے ساتھ، اسی عاطفت کے ساتھ، اسی الفت کے ساتھ، اسی مزاج حسن کے ساتھ، میرا بیٹا ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن وہاں پر تو جو ہم نے پہلی مثال عرض کی، اس میں تو وہاں اولاد نیک تینت ہے، اپنے والد کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہے، اپنے باپ کا پیغام سمجھنے والی ہے، اور کتنی محبت کے ساتھ سے وہ جواب دیتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بدبختی ہے، اور بدبختی میں بیٹا سامنے سے کیا کہتا ہے؟ ساوی الی الجبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب یہاں پہ وہاں والد بلا رہا ہے کہ بچت کا راستہ یہ ہے، وہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ جب نافرمانی مقدر بن جاتی ہے، جب والد کی نافرمانی مقدر بن جائے، تو پھر آگے سے اپنے آرگومنٹس شروع ہوتے ہیں، اپنی بات شروع ہوتی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ اپنے والد کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا، چاہیے یہ تھا کہ اپنے والد کے حکم کو مانتا، چاہیے یہ تھا کہ اپنے والد کی فرما برداری کرتا اور اطاعت کرتا، اور والد نے جو پکارا تھا اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا اور بچ جاتا کشتی میں سوار ہو کر، اور اہل الایمان میں داخل ہو جاتا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی دور رکھا اور کشتی میں آنے سے بھی دور رکھا، مطلب وہ اپنے کفر پر راضی رہا، حالت کفر میں اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، لیکن قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ تو غرق ہو جانے والوں میں سے تھا۔ نتیجہ نکلا گرامی قدر احباب، جب والد کی نافرمانی ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر مقدر جو ہے وہ بھی ساتھ نہیں دیتا، بدبختی مقدر بنتی ہے اور نتیجہ موت بنتی ہے۔ اور یہاں سے ایک سبق اور بھی ذہن نشین فرماتے جائیے کہ جب والد، ایک تو ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی نافرمانی، یقیناً آپ پیغمبر ہے، اور دوسرا ہے باپ کی نافرمانی، تو باپ کی نافرمانی بھی نتیجہ کفر بن جاتا ہے۔ اگر باپ نیکوکار ہے، باپ اگر راہ ہدایت پر ہے، تو خاص طور پر وہ اولادیں جن کے والدین نیکوکار ہیں، جن کے والدین اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہیں، ان کی نافرمانی سے یقیناً اولادوں کو بچنا چاہیے۔ اور اس میں سے پیغام ہمارے پاس جو سمجھ آ رہا ہے وہ والدین کے لیے یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے آخری لمحے تک تربیت کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید برہان رشید کا یہ اسلوب بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور ہماری اولادوں کی صحیح اسلامی تربیت فرمائے۔ السلام علیکم۔